السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا exercice d'évaluation page 152 صفحة 152. هذا الفيديو هذا غيخص ال restitution des connaissances، والفيديو الجاي إن شاء الله اللي غيكون مورا هذا مباشرة غادي نشوفوا فيه le raisonnement scientifique et communication et critique graphique. دونك غادي نبداو بالسؤال الأول. دائما كيكونوا عندنا تعاريف ou bien des termes à définir. Donc, donner une définition à chacune des expressions suivantes. عندنا caractère héréditaire, information génétique, chromosome, karyotype, anomalie chromosomique, gène, allèle, gamète, fécondation. Donc, بالنسبة les définitions, donc voilà les définitions. غنبداو بcaractère héréditaire, toute propriété d'un organisme transmise d'une génération à l'autre à travers la reproduction sexuée ou asexuée. دونك هذه هي صفة يعني وراثية، هي واحد الصفة ولا واحد الميزة اللي كتنتقل من جيل لآخر. Programme génétique, c'est l'ensemble d'informations, bien le khabar الوراثي, c'est l'ensemble d'informations génétiques déterminant tous les caractères héréditaires d'une cellule ou d'un organisme. Chromosome, filament colorable, donc contenu dans le noyau de la cellule. Elles sont le support du programme génétique. Donc le programme génétique, le khabar الوراثي فهو تيكون في هذوك les chromosomes. Donc الصبغيات. Karyotype, arrangement standard des chromosomes d'une cellule. Les chromosomes sont photographiés et rangés par ordre de taille, décroissant et selon la forme. الخريطة الصبغية. الكاريوتيب هي الخريطة الصبغية. كنشدو هادوك لي كروموزوم وكنرتبوهم دونك selon la taille ديالهم selon la forme. Anomalie chromosomique, aberration touchant, donc anomalie chromosomique هي واحد l'aberration qui touche le nombre ou la structure des chromosomes d'un individu. يعني واحد الاشكاليه كنلقاو لي نومبر ديالهم مثلا كيكون عوض 21 نلقاو مثلا 22 نلقاو حتى لا فورم ديالهم مختلف دونك عند واحد الانسان. هذيك هي انومالي كروموزوميك. اذا بحال ثلاثي الصبغي 21. gène, partie d'un chromosome contrôlant un caractère héréditaire. مورثة هي واحد لابارتي من الكروموزوم اللي كتكونترول لينا واحد الصفه وراثيه، مثلا لون العينين. مثلا لون العينين عندنا واحد المورثه هي اللي كتحكم في اللون ديال العينين. مثلا فيها جوج ديال الحليل، كاين الحليل مثلا اللي كيعبر يعني في ليكسبرسيون ديالو تيعبر على اللون مثلا الاسود، وواحد الحليل الاخر مثلا اللون البني، وحنا مثلا اللون الاسود هو سائد الاخر متناحي. اذا هذاك الانديفيدو واخا مثلا المورثه ديالو فيها جوج ديال لي زاليل، واحد دومينون وواحد لا، فيعني هذاك لو دومينون مثلا اللون الاسود هو اللي غادي تعبر عن هذاك الشخص واخا المورثه ديالو فيها جوج، فيها البني والاسود. دونك allèle حليل version d'un gène qui peut varier d'un individu à l'autre. Expression d'un gène, c'est l'ensemble de processus ou bien de processus biologiques permettant la lecture de l'information génétique et menant à la manifestation d'un caractère héréditaire. Gamètes, meshige, cellules reproductrices dont le rôle biologique est la fécondation. Fécondation إخصاب, c'est l'union d'un gamète mâle et d'un gamète femelle, meshige ذكري ومشيج أنثوي, aboutissant à la formation d'une cellule œuf إذا بيضة مخصبة. الآن غادي نمروا يعني السؤال الثاني. دونك عندنا des expressions, des phrases indiquées sur votre cahier, celles qui sont justes, et proposer des corrections pour celles qui sont fausses. Alors, la phrase A. Le groupe sanguin est un caractère héréditaire. Vrai. B. Toutes les cellules de l'organisme sont issues de la cellule œuf à travers une série de divisions cellulaires. Vrai. C. Le karyotype humain comporte 46
chromosomes. Vrai. D. Le nombre de chromosomes varie selon le sexe. Donc faux. هذه خطأ بالنسبة للصحيح. Le nombre de chromosomes est le même chez les deux sexes. E. Les chromosomes sexuels sont XX chez l'homme et XY chez la femme. Donc l'X, faux. Les chromosomes sexuels sont XX chez la femme et XY chez l'homme. F. Dans l'expression du clonage de Dolly, celle-ci ressemble génétiquement à la mère porteuse. Donc F خطأ لأن ماشي المère donc F. Le programme génétique est contenu dans toutes les cellules nucléées de l'organisme. Donc pardon là donc هنا عندنا واحد الخلط donc بين F وبين G. donc بين F وبين G كان واحد الخلط لأن F عندنا هي G هنا. donc dans l'expression du clonage Dolly, celle-ci ressemble à la brebis donneuse de noyaux. ماشي donc هنا غادي ندير F وهنا غادي ندير G. donc ماشي البورتوز مي الدونوز donc la brebis donneuse. غادي نرجع للجي. les chromosomes sont le support de l'information génétique. Donc faux, le programme génétique est contenu dans toutes les cellules nucléées de l'organisme. donc هادي G هادي F. نمشيو ل H. H. les gènes occupent des emplacements bien précis sur les chromosomes. Vrai. غادي ندوزو دابا ل I. La cellule dédouble 6 chromosomes avant chaque division. Donc I صحيحة. Vrai. ندوزو ل G. Au cours de la formation des gamètes, des cellules mères à 46 chromosomes donnent des gamètes à 46 chromosomes aussi. Donc بالنسبة ل G faux. Donc au cours de la formation des gamètes, des cellules mères à 46 chromosomes donnent des gamètes à 23 chromosomes. donc K. Au cours de la fécondation, c'est la gamète ou bien c'est le gamète femelle qui détermine le sexe du futur bébé. donc هنا خطأ علاش لأن faux. donc au cours de la fécondation, c'est le gamète mâle qui détermine le sexe du futur bébé. donc mâle ماشي femelle. donc le gamète mâle ماشي femelle هو اللي كيحدد الجنس ديال البيبي. I. Un allèle dominant est toujours responsable de l'apparition du caractère héréditaire. donc vrai صحيحة. M. Un allèle non dominant n'est jamais responsable de l'apparition du caractère héréditaire. donc faux. Un allèle non dominant ne s'exprime que s'il est seul. donc ملي تيكون عندنا non dominant par exemple مثلا عندنا واحد المورثه ديال لون العينين يعني فيها اليل فيها جوج ديال لي زاليل اللي هما بحال باغ اكزومبل بني فاكيد غيتعبر اللون البني. اذا هنا رانا ليكسبرسيون ديال الاليل نون دومينون. دونك فوالا لا ريبونس كونسيرنون السؤال الثاني. دابا ندوزو السؤال الثالث. دوني اون ريبونس brève à chacune des questions suivantes. عندنا des questions donc A, B, C, D, E, F, G et H. Donc, سؤال 1. Quel est le rôle du noyau cellulaire? Donc, le noyau cellulaire détient le programme génétique de la cellule. B. Quel est le nombre de chromosomes caractéristiques de l'espèce humaine? Donc, l'espèce humaine possède 46 chromosomes. C. Quelle est la différence entre les caryotypes respectifs de l'homme et de la femelle? شنو هو الفرق بين الكاريوتيب ديال l'homme et la femme? Donc la différence entre les caryotypes respectifs des deux sexes réside dans les chromosomes sexuels. يعني في دوك الصبغيات الجنسية on a XX chez la femme et XY chez l'homme. Question D. Par quoi se caractérise le caryotype correspondant à la trisomie 21? Donc, le caryotype correspond à la trisomie 21 se caractérise par la présence d'un triplet de chromosomes.
ديال الكروموزوم ولا الصبغه رقم 21 فهو معبر ثلاثه ديال لي كروموزوم او lieu دون بار، عوض يكونوا عندنا جوج بحال الاخرين كل صبغي فيه جوج، هذاك فيه ثلاثه، شنو نقولوا ثلاثي الصبغي 21. دونك les gamètes comportent-ils combien de chromosomes? Donc les gamètes chez l'espèce humaine comportent 23 chromosomes. F. Combien un enfant hérite-t-il de chromosomes de chacun des deux parents ou bien des deux parents? Donc un enfant كياخد 23 من عند الام و 23 من عند الاب باش كيدير 46. Donc un enfant hérite 23 chromosomes de la mère et 23 chromosomes du père. G. Deux parents du groupe sanguin A peuvent-ils engendrer un enfant de groupe sanguin O? واحد جوج ديال الآباء عندهم AA، واش ممكن انهم يعطونا O؟ Donc il est possible que deux parents de groupe sanguin A engendrent un enfant du groupe sanguin O. ممكن الاب يكون عنده AO والام تكون عندها AO، وهذاك O يعطينا المتناحي، الاب يعطينا او والام تعطينا او والدري يكون عنده او راه صافي او تابع، لان او ملي تيكون معاه ا ولا بي فتيبان يا ا يا بي، دونك راه ممكن يعطونا او. H. Deux parents du groupe sanguin O peuvent-ils engendrer un enfant du groupe sanguin A? لا ما يمكنش. Deux parents du groupe sanguin O مادام انهم عندهم او دونك الاب عنده او والام عندها او اوتوماتيكمون. اذا حتى الابن غيكون عنده غير او، ما يمكنش يكون عنده لا ا لا بي لا حتى شي حاجه، غيكون عنده غير او. دونك deux parents du groupe sanguin O ne peuvent pas engendrer un enfant du groupe sanguin A. دونك غادي ندوزو السؤال الموالي. rédiger des phrases en utilisant les expressions et les termes suivants. عندنا A. information génétique chromosome noyau. Donc les chromosomes contenus dans le noyau cellulaire constitue le support du programme génétique. Donc voilà. اذا غادي نحدد لكم هذوك لي مو اللي طالبين لينا. دونك عندنا information génétique chromosome noyau. Donc les chromosomes noyau عندنا le programme génétique ou l'information génétique. B. Karyotype humain, chromosome sexuel, chromosome non sexuel. Donc, le karyotype humain comporte 22 paires du chromosome non sexuel et une paire de chromosomes sexuels. Donc, on a paire de chromosomes non sexuels et on a chromosome sexuel. بالنسبة C, chromosome chromatide centromère. Donc, un chromosome, donc voilà, chromosome est constitué de deux chromatides. Donc, voilà le mot chromatide, bien le terme chromatide, est relié au niveau du centromère. D. عندنا allèle dominant, allèle non dominant. Donc un allèle dominant s'exprime toujours et un allèle non dominant ne s'exprime qu'en l'absence d'un allèle dominant. ملي تيكونوا عندنا non dominant عاد تيتعبر لنا non dominant. Donc عندنا allèle normal, allèle défaillant, maladie héréditaire. Donc une maladie héréditaire est due à la présence d'un allèle défaillant à la place d'un allèle normal. Et finalement, F, عندنا chromosome, gène, emplacement. Donc, les gènes s'occupent des emplacements, donc voilà le mot emplacement, précis au niveau des chromosomes. Donc, voilà هادو هما les réponses concernant هاد الكيستيون هادي. Donc, فيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا يعني الحصة الثانية الريزونمون سيانتيفيك كومونيكاسيون إكريتي غرافيك، دائما على نفس القناة. كونوا في الموعد. إلى اللقاء.